isang 5 piso? Oh, bawat isang tayo. Kuha kang isang 5. Isa lang. Ay, utik na. Si ate ulit. Ayun siya eh. Madaya yun ah. Ubos. Kaya maganda yan. May pera kasi. Magaling ka talaga sa ano, no? Magaling to mandaya ah. 20 agad. Baka di makatayo si ano ah. Gago. May panload na si Angel. Ano na rin yan? FBML. Ay. Oh. Sana all. 76 na pera may, 76 na. Hindi, ginastos ko na yung 50. Dagdagan ko pa, ayun oh. Wah! May 20! Palihan natin. Hoy! Binalihan ko lang. Sorry. Uy, muntik na. Mukhang walang babalik sa akin. Kanina okay na eh. Kanina nulok-nulok na lang eh. Ay. Bilis ko, iniayo makadampot ah. Oh! Wala, naunahan na ako ni Ay. Oh! Umabol ah. Oh! Napaya, napaya! Napaya! It's a prank! Ayan. Ah! Parang, Iniiwasan yung piso. So, nagi. Piso din. Ayan, pa isa-isa. nakailan na si Ayi, 30 na? Yun, sobrang nak. Ayun. Wala na. Hindi na naman tayo dahil pinag-biso na natira eh. Oba, mayroon pa. Aba, mabol pa, mabol pa. Ibunso. Ah! Mikey! Anti, 4, 5. Oy, dos na lang natira. Oy, kontek na. Tapusin mo na, oh. Finish. Last. Nabol. Oh, sinong manalo? Sinong nanalo? Si Ay. Kano kaya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35. Sa'yo, be. 30. Sa akin, 12.